Salam मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड नॉवल है। नदीम, हिना खान, एंजल, किरण और पता नहीं किस किस ने इस नॉवल की रिक्वेस्ट की है। नॉवल का नाम है डेविल और ये तहरीर है गज़ल साइमा की। तारीफ़ तो बहुत सुनी है बट पता नहीं है कि ये कैसा होगा एक्चुअली में, अब वो सुनकर ही और पढ़कर ही पता लगेगा। और हाँ, नॉवल शुरू करने से पहले मैं अपनी प्यारी सी राइटर गज़ल साइमा की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस नॉवल को पढ़ने की परमिशन दी ताकि मैं इस नॉवल को अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स को अपनी आवाज़ में सुना सकूँ। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट इट। कदीम शहर की कहानी ने उसे मौत से करीब तर लिखा। 14वीं की रात को उसकी निशानी को ज़मीन के गिर्द कायम किया। उसका ज़हूर देखने वालों के लिए मख्फी हुआ और उसका वजूद जीने वालों के लिए कोई वाक़या। सिमल आधी रात की तारीकी में डोम पैलेस के सामने खड़े दुआया कलमात मुसलसल तेज़ी से पढ़े जा रही थी। उसके होठों की सरसराहट से पैलेस के गिर्द फैला सन्नाटा उसे गुस्से से गूंजने लगा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। उसने महसूस किया पैलेस भी उसे तीखी नज़रों से घूर रहा है। सिमल एक एक कदम चलते उस पीले रंग के कैंडल स्टैंड को उठाए पैलेस के गिर्द अपना आखिरी चक्कर मुकम्मल करने लगी। कैंडल स्टैंड में अब सिर्फ एक ही कैंडल रोशन बची थी। प्लीज़ प्लीज़ तुम ना बुझ जाना। वो अपनी पूरी कोशिश करके उस कैंडल को बुझने से रोकने लगी। सुनो सिमल, पैलेस से गजबनाक आवाज़ उसे सुनाई दी। कौन कौन हो तुम? खौफ के मारे उससे सही तरह बोला भी नहीं गया। वापस चली जाओ। उसने वही आवाज़ सुनी। उसके पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हुए। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। सिमल खौफ से थर थर काँपने लगी। दोबारा वापस आने की भूल मत करना। सिमल वापस जाने की जल्दी में चक्कर अधूरा छोड़कर तेज़ी से मुड़ी थी। तुमने चक्कर अधूरा छोड़कर सिमल बहुत बड़ी गलती की है। एक सुरमई रंग का बड़ा सा गिद्ध उसके सर पर पंजे गाड़ता गुस्से से गुर्राया था। इसकी तुम्हें सजा दी जाएगी। गिद्ध की आंखें लाल अंगारा हुईं, जिन्हें अपने ऊपर गढ़ा देखकर सिमल की आंखें हैरत से वाह हुईं। उसके सर से खून का लाल फवारा निकला। फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। खुद को बचाने के लिए वो भागी मगर उसका पाँव मुड़ा और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माइंड साइंस डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर का असिस्टेंट प्रोफेसर हैरी रिम्स तलबा में इम्तिहानी पर्चे तकसीम करते सब पर कड़ी नज़र रखे हुए था। किसी ने नकल की कोशिश की तो उसका इम्तिहान कैंसिल कर दूंगा। बारी बारी वो तलबा को धमकाने के अंदाज में कहता। मुझे तो लगता हैरी रिम्स ने इस बार सुकून से पेपर नहीं करने देना। जेम्स की दाईं तरफ बैठा एसल हल्के से मुस्कुराया। उसे चुप रहने का इशारा करते हुए जेम्स ने गुस्से से उसे घूरा। मेरे सामने अदाकारी करने की कोशिश भी मत करना। हैरी रिम्स अब भी बोल रहा था। मुझे सब दिखाई दे रहा है, कौन कितना पढ़ के आया है और कौन सिर्फ नकल करने। एसल को प्रोफेसर ने कुछ ज़्यादा ही घूरा, जबकि पिछले इम्तिहान में नकल करते हुए पकड़े जाने के बाद उसने कभी दोबारा ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर भी हैरी रिम्स को उसकी शक्ल याद थी। कैन आई कम इन द क्लास? एशले ने अपना फेवरेट परफ्यूम लगाए सभी लड़कों को अपनी जानिब मतवज्जा करते हैरी रिम्स से एग्ज़ाम हॉल में आने की इजाज़त मांगी। कोई भी एक नज़र उस पर डाले बगैर बैठा नहीं रहा। उसके सर पर बनी ऊंची पोनी टेल यहाँ वहाँ झूला झूल रही थी। यस, हैरी रिम्स 3-4 मिनट उसको बगौर घूरने के बाद ऊंची आवाज़ में बोला। वो अब लेट आने की पक्की आदी हो चुकी थी और हैरी रिम्स के लिए उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन। थैंक्स हैरी। उसे जलाने के लिए जानबूझकर उसने सिर्फ और सिर्फ हैरी कहा। उसे उसकी हरकत पर घूर कर हैरी रिम्स ने एक बार फिर देखा। टेक योर एग्ज़ाम पेपर। और बदले के तौर पर एशले को बुलाते वो उसकी तरफ गया ही नहीं ताकि वो खुद चल कर आकर अपना पेपर ले। जानकर एशले धीरे से मुस्कुराई।
وہ ہیری ریمز کو اپنی انہی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے جلانا اچھی طرح جانتی تھی۔ ہیری ریمز اور ایشلے کو ایک دوسرے کے ساتھ مصروف دیکھ کر ایسل نے جیمز کی کاپی پر اپنی نظریں گاڑ دیں، مگر افسوس وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ وہ اس سے کافی دور بیٹھا تھا اور وہاں سے جیمز کی اپنی مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سائٹ پہ کاپی کر لے، ایسل نے موقع کا فائدہ اٹھا کر جیمز کو ٹوکا۔ نو آئی ایم ناٹ۔ لاپرواہی سے اسے اگنور کرتا جیمز لکھنے میں مصروف رہا۔ پیپر لے کر ایشلے واپس اپنی سیٹ پر آئی اور ایک نظر پورے ایگزام ہال پر ڈالی۔ ہر کوئی سر جھکائے پیپر کرنے میں بزی تھا، لیکن اسے سب میں سمل کہیں دکھائی نہیں دی۔ اوہ، کیا سمل پھر کسی مصیبت میں مبتلا ہے؟ فکر مندی سے اس نے سوچا۔ ایگزام ہال میں آنے کا وقت ختم ہوا، اب کوئی ہال میں آنے کا حق نہیں رکھتا، بہتر ہے کہ وہ واپس ہی چلا جائے۔ ہیری ریمز کی آواز اسے سنائی دی، جسے سن کر ایشلے اور بھی پریشان ہو گئی۔ کیا اب وہ نہیں آنے والی؟ مگر کیوں؟ یہ تو لاسٹ چانس ہے اس کے پاس، لمحے بھر کو اس نے سوچا۔ سمل نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماما، آپ نے پھر آج کی مووی نائٹ کے لیے ایک ہارر مووی سلیکٹ کی نا؟ آپ کو پتہ ہے ہارر موویز دیکھ کر میں اپنے خوابوں تک میں ڈر جاتی ہوں۔ وہ منہ بنا کر صوفے کے دوسری طرف بیٹھ گئی، جبکہ اس کی ماما انزل ویسے ہی مووی دیکھتی رہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ماما، ماما! سمل نے انزل کو 2 بار پکارا، مگر وہ مووی دیکھنے میں ہی محو رہی، ساتھ ہی اس نے والیوم بھی تیز کر دیا۔ اف، آپ سے تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ سمل چڑ کر ٹی وی لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ اب کیا کروں؟ رات کے اس پہر کون مجھے کمپنی دے سکتا ہے؟ گلے میں پہنا اپنا لاکٹ انگلی کے گرد گھماتے وہ سوچنے لگی۔ ایسا کرنا اس کی عادت میں شامل تھا۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی، بور ہوتی یا پھر کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوتی، وہ ایسا ہی کیا کرتی۔ وہ لاکٹ اسے اس کی ماما انزل نے 6 ماہ پہلے ہی گفٹ کیا تھا، جب وہ روسٹن کے سفر سے واپس آئی تھی، اور تب سے اس نے لاکٹ کو خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ اسے سمل اپنے گلے میں ہی پہنے رکھتی، ایسا کر کے اسے سکون کا احساس ہوتا، ایسا اسے لگتا تھا، اور اپنے اسی یقین کی وجہ سے وہ اب اسے 24 گھنٹے پہنے رہتی تھی۔ ہاں، مجھے ایشلے سے بات کرنی چاہیے، آج تو لاسٹ پیپر تھا۔ ہیری ریمز نے کوئی نئی سزا ایجاد کر لی ہونی ہے پیپر میں ایبسنٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ سمل کو اچانک ہی یاد آیا اور وہ چٹکی بجاتے اوپر بھاگی، کیونکہ اس کا روم فرسٹ فلور پر تھا۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنا بڑا گھر نہیں تھا، بلکہ اس پوری آبادی میں کسی کا بھی شہر کے گھروں کی طرح کشادہ بڑا بنگلہ یا گھر نہیں تھا، کیونکہ آرجین کے قانون کے مطابق ایسا کرنا اس کے ریزیڈنس رولز کے خلاف تھا، اور ایسا کرنے والے کو کورٹ کی طرف سے بھاری جرمانہ بھرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا۔ آرجین کے رین فارسٹ کا وجود جیسے سارا سال برسنے والی بارش پر انحصار کرتا تھا، اسی طرح آرجین کی اس چھوٹی سی انسانوں کی آبادی کا سارا انحصار آرجین کے 19 سال برسنے والی بارش کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والے اس رین فارسٹ پر تھا۔ اس انسانی آبادی کے سارے ہی کاٹیج نما گھر ٹھوس لکڑی سے بنے تھے، جو اس جنگل میں کثرت سے پائی جاتی تھی، کیونکہ ان جنگلات میں زیادہ تر درخت بیروت کے ہی تھے۔ ایشلے، اب فون اٹھا بھی لو۔ سمل تیسری بار اس کا نمبر ملاتے بڑبڑائی۔ میرا یقین کرو، میں اب زچ ہو گئی ہوں، پہلے ماما اور اب تم۔ دوسری طرف بیل جانے لگی، وہ بڑبڑائے ہی گئی۔ سمل، سمل، کریزی گرل، کیا تم مووی نہیں دیکھنا چاہتی؟ روم کے باہر سے انزل کی آواز اسے سنائی دی۔ اوہ ریئلی؟ تو آپ کو اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے؟ سمل کو یقین نہیں آیا۔ انزل کی آواز پر وہ پھر سے خود ہی سے بات کرتے بڑبڑائی۔ سمل، کیا تم سو چکی ہو؟ انزل کوئی جواب نہ پا کر روم کا ڈور پیٹنے لگی۔ اف ماما، میں کچھ ضروری کام کر رہی ہوں، اب پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں، اس نے چلا کر کہا، مگر انزل نے تو کچھ سنا ہی نہیں، وہ ڈور پیٹتی ہی رہی۔ رات کے وقت اس ڈور کے پیٹنے کی آواز پر ضرور جیمز نے جاگ جانا تھا، جو اس کے ساتھ والے کاٹیج میں رہتا تھا اور ان کا پرانا پڑوسی تھا اور سمل کے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اور اگر وہ جاگ گیا تو اس نے سمل کا بھانڈا ضرور پھوڑنا تھا، کیونکہ
اس کے وہاں ہونے کا یقین ہوتے ہی اس نے انزل کو اس کے آج کے پیپر سے چھٹی مارنے کی خبر دے دینی تھی، جس کے بعد انزل کی ایک لمبی چوڑی بحث اس کے ساتھ شروع ہو جانی تھی، جو شاید صبح کے اجالے پر ہی نپٹنی تھی یا پھر تب جب سمل کے ڈیڈ ٹرپ نے گھر میں قدم رکھنا تھا۔ اوہ ہاں، آج تو پاپا کا ٹور ویسے بھی اینڈ ہو گیا ہوگا، وہ فری ہو کر کبھی بھی واپس آ سکتے ہیں۔ سمل نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے سارا فیوچر ایک پل میں جان لیا، کیونکہ اس کا یہ فیوچر کم از کم اس کے پاسٹ کے تجربے کے 100% مطابق تھا، اور اس میں اسے کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ فون بیڈ پر پٹکتے لپک کر بیڈ سے نیچے اتری اور ڈور کھول کر انزل کو غصے سے دیکھا۔ میں اپنا ضروری کام کر رہی تھی، سو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اپنی چھوٹی چھوٹی غصیلی آنکھیں انزل پر مرکوز کیے وہ لاپرواہی سے بولی، اور وہ ضروری کام کیا ہے؟ حسب عادت انزل نے اسے کریدا، اور وہ ضروری کام پرسنل بھی ہے، سو میں اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ سمل نے بھی ڈھیٹ پنے کا ثبوت دیتے کہا، کیا وہ اتنا پرسنل ہے کہ تم اپنی ماں سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی؟ انزل نے سمل کو بغور دیکھا۔ سمل مزید ضد ہوئی، یس ماما، اٹس ویری ویری پرسنل، لیکن اپنی بات پر اڑی رہی۔ پھر ٹھیک ہے، تمہارے پاپا ہی تمہارا سیکرٹ اوپن کروائیں گے، ذرا انہیں تم آ تو لینے دو۔ اسے وارن کرتے انزل جا چکی تھی۔ مائی گاڈ! سمل ڈور بند کر کے ووڈن فلور پر پاؤں مارتے چلائی تھی، وہ مافوق الفطرت کوئی چیز ہے، کوئی عجوبہ بھی کہہ سکتے ہو تم اسے، مگر ایسا جسے دیکھنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ہنری ریمز کے لیکچر کی نوعیت آج مختلف ہے۔ وہ کسی مافوق الفطرت نظریے کی بات کر رہا ہے۔ جیمز نے ارسل کو کلاس میں انٹر ہونے کے ساتھ ہی بتایا۔ وہ ہمیشہ سے پہلے نمبر کے بینچ پر بیٹھنے کا عادی تھا، اور اسی وجہ سے ارسل کے لیٹ ہونے پر اس نے آتے ہی اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ I don't know it's ارسل اور ارسیل، جو بھی ہے۔ ہاں، اور ایک خاص بات جو تم سب کو سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے کہ ان کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی بھی وقت کوئی بھی شکل، کوئی بھی روپ دھار لیتے ہیں۔ اوہ! پوری کلاس نے ایک ساتھ اپنی حیرانگی کا اظہار کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تم چاہو تو انٹرنیٹ پہ اسے سرچ کر سکتے ہو، وہاں اور بھی بہت کچھ ہوگا تمہیں حیرت میں ڈالنے کے لیے۔ ہنری ریمز نے ان سب کا تجسس اور بھی بڑھایا، تو کیا وہاں اس کی کوئی تصویر، کوئی صورت ڈھونڈ سکتے ہیں؟ جم نے اچانک ہی پوچھا۔ وہ اسے کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لے رہا تھا، یا اسے ہمیشہ سے ہی ایسی چیزوں میں انٹرسٹ تھا؟ کوئی ایک بات تو ضرور تھی۔ شاید تم ڈھونڈ سکو۔ ہنری ریمز اس کے سوال پر تھوڑا چونکا، لیکن پھر اسے غور سے دیکھتا بولا تھا، اور اسی کے ساتھ اس کا لیکچر بھی ختم ہوا۔ اوہ! سارے اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا ہنری ریمز کا لیکچر بہت دلچسپ تھا، اور اس کے ختم ہونے پر ہی سب نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن جیمز کچھ اور ہی سوچتا رہا تھا۔ شاید یہ کہ وہ بہت جلد اس کی کوئی تصویر، کوئی شکل باقی کلاس فیلوز کو دکھا کر سرپرائز کر دے گا۔ اگلا لیکچر سوزی لینے والی تھی، اور وہ ہسٹری کی منجھی ہوئی پروفیسر تھی۔ ناک پر چشمہ لگائے، ایک ہاتھ میں موٹی سی پرانی گزیدہ فائل لیے وہ کلاس روم میں داخل ہوئی، ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی اور پھر بورڈ کی طرف مڑ گئی۔ لو پھر سرپرائز ٹیسٹ! تیسری رو میں بیٹھی سمل کے منہ سے پھنسا پھنسا نکلا۔ وہ کبھی بھی اپنی سٹڈیز میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ اسے نوٹس بنانے، لمبے لمبے لیکچر سننے اور پھر کسی بھی وقت ہونے والے سرپرائز ٹیسٹ ہمیشہ ہی سے دینے کسی مصیبت سے کم نہیں لگتے تھے۔ وہ ایک دم ہی چلانے لگی۔ سب اسٹوڈنٹس اسے تعجب سے دیکھنے لگے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تمہیں جلا کر راکھ بنانے والی ہوں۔ عجیب شکلیں بناتی وہ آل فال بکے گئی۔ سوزی نے اسے گھورتے زور سے ڈانٹا، لڑکی یہ تمہارا گھر نہیں، پروفیسر سوزی کی کلاس ہے، خود کو ہوش میں رکھو۔ قہر آلود نظروں سے پروفیسر سوزی اسے گھورتے چلائیں، مجھے ہوش میں رکھنے کا کہتی ہے؟ تیار ہو جا بھسم ہونے کے لیے۔ سمل نے اپنی آنکھیں چڑھائیں اور اپنی پلکوں کو اوپر کی طرف موڑ لیا، جس سے اس کی شکل خوفناک دکھائی دینے لگی۔ مافوق الفطرت؟
जेम्स अचानक ही चिल्लाया था। उसे किसी ने अपने काबू में कर लिया है। वो आ गया, यहाँ भी आ गया। जेम्स चिल्लाते ही क्लास से बाहर भागा और उसकी देखा देखी सारे ही स्टूडेंट्स भी बाहर भागे। प्रोफेसर सूजी हक्का बक्का खड़ी सिमल को घूरती रहीं और सिमल खौफनाक शक्ल बनाए उन्हें। वो दोनों 2 मिनट ऐसे ही एक दूसरे को घूरती रहीं और फिर सिमल एक झटके से बाहर निकली। प्रोफेसर सूजी को पहली बार उससे खौफ महसूस हुआ। वो क्लास की एक जानिब खिसकी। सिमल प्रोफेसर सूजी के बिल्कुल सामने आई और उसे मुंह चढ़ाकर तेज़ी से बाहर भागी। प्रोफेसर सूजी की आंखें खौफ से फैली थीं, अलबत्ता उसके बाहर जाते ही उन्होंने सुकून का लंबा सांस लिया। सिमल की एक्टिंग कारगर साबित हुई और वो सबको पागल बनाने में कामयाब हो गई। कहकहा लगाती सिमल यूनिवर्सिटी के तारीक कोने की तरफ चल दी। तुम्हारे ख्याल में मैं कोई बहुत ही नकारा प्रोफेसर हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को संभाल नहीं सकता? स्टाफ रूम में हेनरी रिम्स और सूजी के दरमियान गर्मा गर्म बहस जारी थी। आज के वाक़ये की वजह से सूजी उस पर भड़क रही थी। सिर्फ तुम्हारे लेक्चर्स की वजह से वो सब खुद को किसी अनजाने खौफ में मुब्तला किए हुए हैं। सूजी ने अपना चश्मा नाक पर टिकाते हेनरी रिम्स को घूरा। तुम उन्हें कल क्या होने वाला है इससे बेखबर रखना चाहती हो? पुरानी पिछली दास्तानें सुनाकर? हेनरी रिम्स ने अपना कांच गले में लटकाया और बाहर निकल गया। अब की बार मैं तुम्हारी कंप्लेन डीन से करके ही दम लूँगी, सूजी पीछे से चिल्लाई। हेनरी रिम्स बहुत जल्द ये साबित करने वाला है सूजी कि उसकी बातें सिर्फ बातें नहीं बल्कि जीती जागती हकीकत हैं। लाइब्रेरी की तरफ जाता हेनरी रिम्स खुद से बातें करने का आदी था और अपनी इसी आदत से मजबूर वो कहीं भी किसी भी जगह खुद कलामी शुरू कर देता। यूनिवर्सिटी के वो रास्ते जिनसे हेनरी रिम्स गुजरता अक्सर ही उसे खुद कलामी करते सुना करते। वो बुड़बुड़ाता अपनी ही दुनिया में मस्त लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। जोसेफ, क्या तुम मुझे आज वो मशहूर ज़माना नावल डेविल दे सकते हो जिसकी फरमाइश मैं पिछले 2 माह से तुमसे कर रहा हूँ और तुम हर बार ही कोई ना कोई बहाना बना लेते हो उसे मेरी पहुँच से दूर रखने के लिए? लेकिन आज तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकोगे, क्योंकि अगर डेविल मुझे आज नहीं मिला तो मैं तुम्हारी इस लाइब्रेरी को धुआं बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। हेनरी रिम्स गुस्से में मुसलसल ही बोलता गया। जोसेफ ने उसकी बात पर कान नहीं धरे और अपने काम में मसरूफ़ रहा। ठीक है, फिर आगे तुम्हारी मर्जी। हेनरी रिम्स उसे अपनी तरफ मतवज्जा ना पाकर और बरहम हुआ और उसे धमकाता बाहर निकल गया। उसके चले जाने के बाद जोसेफ ने अपनी टेबल की अंदरूनी दराज से एक नॉवल निकालकर अपने हैंड बैग में डाला था। तुम इसे मुझसे पहले नहीं पढ़ सकते हेनरी, मुझे भी तो पता लगे इसमें ऐसा क्या ख़ास है जो पिछले 2 माह से तुम इसी के पीछे पड़े हो। तुम्हारा इतना इंतज़ार और वो सिर्फ एक नॉवल के लिए, यूं ही तो नहीं हो सकता ना? जोसेफ ने दिल में सोचा और हैंड बैग की जिप बंद कर दी और नॉवल पढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था। तुम्हें नहीं लगता इस जंगल में तुम खो भी सकते हो या फिर कोई तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार भी सकता है? तारीक कोने में आती सिमल खुद से कुछ ही दूर खड़े जेम्स पर चिल्लाई। वह उसे अपनी जानिब मतवज्जा करना चाहती थी। उफ, तुम क्या मेरा पीछा करती हो या मुझ पर कोई नैनो कैमरा लगा रखा है जो इतनी आसानी से मेरे सर पर पहुंच जाती हो? हाँ हाँ हाँ, उसकी बात सुनकर सिमल ने कहकहा लगाया। यूनिवर्सिटी का वो तारीक कोना जंगल में पड़ता था और इंतज़ामिया ने खारदार तारे लगाकर उसे जंगल से अलग कर दिया था। तलबा यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के सिलसिले में आते जाते रहते थे, मगर कुछ ही दूर लगी उस खारदार तार से आगे जाने का रिस्क हरगिज़ नहीं उठाते थे। सिमल और जेम्स भी उस खारदार तार से काफ़ी पीछे एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ऐसा कुछ नहीं जेम्स, मुझे तो ये जड़ी बूटी लेकर जानी थी। इनफैक्ट कल ही मुझे इंटरनेट से पता लगा इस जड़ी बूटी का। इसका लेप लगाने से खौफ में खातिर ख्वाह कमी आती है और इंसान किसी बड़े से बड़े जानवर के खौफ में भी मुब्तला नहीं हो पाता, हत्ता कि वो उसके सामने ही क्यों ना खड़ा हो। सिमल ने उस जड़ी बूटी के पास खड़े खड़े जेम्स को सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वो काफ़ी हैरान हुआ। क्या वाकई ऐसा है? जेम्स ने ताज्जुब से पहले सिमल को और फिर उसके पाँव के पास उगी उस जड़ी बूटी को गौर से देखा। तुम खुद इसका तजर्बा कर सकते हो। सिमल ने तेज़ धार से धाती कटर निकाला और जड़ी बूटी का सिरा उसके तने से जुदा किया।
اور پھر اسے بڑی احتیاط سے ایک کیمیکل لگے پیپر میں ریپ کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا اور واپس جانے کو مڑی۔ سمل، کیا تم مجھے بھی اس کا سرا کاٹ کر دے سکتی ہو؟ کیونکہ جم کے پاس سمل جیسا سب انتظام موجود نہیں تھا، اسی لیے اس نے اسی سے اپنے لیے بھی جڑی بوٹی مانگی۔ ہاں کیوں نہیں؟ سمل نے مڑ کر اسے دیکھا، مگر میری ایک شرط ہے، اور پھر اس کی طرف بڑھی۔ کیا؟ بولو شرط۔ مجھے یہ جڑی بوٹی ہر حالت میں چاہیے، تم جو کہو گی میں مانوں گا۔ جم نے اسے اپنے پاس آتا دیکھا، وہ اس کی طرف بڑھتی ہی گئی، حتیٰ کہ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ہی سمٹ گیا۔ اوہ ریئلی؟ وہ اس کے بالکل پاس آ کر رکی اور اس کی ہرے رنگ کی گہری کھائی جیسی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں 100%۔ جم نے بھی اسے ویسے ہی بغور دیکھا۔ سمل کی گرے بلی جیسی آنکھیں اسے مسلسل ہی تکے گئیں اور پھر ان دونوں کے دماغ ایک ہی سمت میں چلنے لگے۔ سمی اچانک اس کے بہت قریب آ گئی۔ اس کی اس اچانک حرکت پر جم کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ کچھ پل یوں ہی گزرے اور پھر سمل نے خود کو اس سے الگ کیا۔ جم اسے ایسا کرتا بس دیکھتا ہی رہا۔ سمل نے کٹر نکالا اور اپنے وعدے کے مطابق جڑی بوٹی کا سر کاٹ کر اسی طرح حفاظت سے اسے تھمایا تھا۔ جم نے ہاتھ بڑھا کر وہ لیا اور اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں اسے احتیاط سے رکھا، کیونکہ وہ اپنے بیگ کے بغیر ہی آیا تھا۔ سمل اپنا کام مکمل کر کے جانے لگی تو جم بھی اسی کے ساتھ واپسی کے لیے چل دیا۔ مگر تم نے بتایا نہیں، آخر تم یہاں کرنے کیا آئے تھے؟ سمل نے اپنے دل میں اتنی دیر سے مچلتا سوال بلاخیر اسے اپنے ساتھ آتا دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں، میں تو بس یہ سگریٹ پینے اس طرف چلا آیا تھا، جم نے معصومیت سے جواب دیا۔ تم نے یہ چھوڑی نہیں؟ سمل اور وہ اب تاریک کونے سے واپس یونیورسٹی میں داخل ہو چکے تھے۔ اگر ہنری ریمز اپنے لیکچر میں وہ سب نہیں بتاتا تو شاید مجھے اسے دوبارہ پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی ہری رنگ کی گہری کھائی جیسی آنکھوں میں ایک پل کو کوئی عکس ابھرا اور پھر ڈوبا۔ سمل سر جھکائے اس کی بات سنتے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی، اسی لیے وہ اس عکس کو نہیں دیکھ پائی۔ البتہ جم کو اس کے وہاں ہونے کا کچھ اندازہ ہوا۔ کسی ہارر مووی سے کم نہیں تھا ہنری ریمز کا لیکچر، جس کا اثر چند دن تو رہتا ہے، پھر ایسا اترتا ہے کہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا دیکھا اور کیا سنا تھا ہم نے۔ سمل نے اسمائل کرتے بے فکری سے کہا، تم اس جڑی بوٹی کو کب لگانے والی ہو؟ اچانک ہی جم نے موضوع بدلا۔ رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ اس کا اثر شروع ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں اور اثر ختم ہونے میں 20-22۔ وہ دلچسپی سے بتانے لگی۔ ہاں ایک اور بات، اسے بادام کے تیل میں کچل کر پیسٹ بنانا اور پھر اسے اپنے اوپری جسم پر اچھی طرح مساج کر لینا اور پھر نہائے بغیر ہی سو جانا تاکہ اس کا اثر شروع ہو سکے، سمجھ گئے؟ سمل نے اسے اچھا خاصا ہی سمجھا دیا تھا، جبکہ وہ اسے ایسا کرتا دیکھ کر خود کو کوئی بیوقوف انسان فرض کرنے لگا تھا۔ اف، اب اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں، کندھے اچکا کر کہتا جم اپنا بیگ لینے کلاس کی طرف بڑھ گیا اور سمل کچھ کھانے پینے کے لیے کینٹین کی طرف۔ سوزی کا لیکچر اور لنچ بریک دونوں ساتھ ساتھ آ گئے تھے، اسی لیے ان سب کو لمبا ٹائم مل گیا تھا انجوائے کرنے کے لیے۔ رنگ بدلتے جہان میں وہ سراسر ظلم کی چال چلے گا، اسے کسی رنگ کسی روپ میں شمار کرنا مشکل ہوگا۔ اس کی چال اتنی طاقتور ہوگی جسے کوئی بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ وہ تمہاری دنیا کے تاریک کونے سے نکل کر تمہاری دنیا کے روشن کونے کو غرق کر دے گا۔ روسٹن کے ان اونچے پہاڑوں کے دامن میں بیٹھا سائم شاہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس بوڑھے درویش کی باتیں بہت غور سے سنتا ہے۔ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، تمہیں دنیا کا رکھوالا بننا ہے، تمہیں پکارنا ہے مدد کے لیے زمین کے عظیم بادشاہ کو، تمہیں اپنا سر اس کی اطاعت میں جھکانا ہے۔ درویش کی بات مکمل ہوتے ہی اس کی آنکھیں ارد گرد کی شمعوں کی روشنی میں چمکنے لگیں۔ سائم شاہ اس کی آنکھوں کی چمک میں کھونے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچ گیا۔ تمہاری طاقت کا راز وہی لڑکی ہے، اس کی بھینٹ جب تک ڈیول کو نہیں ملے گی تم پر آفتیں ٹوٹتی رہیں گی۔ کالے رنگ کا لمبا چولا پہنے عامل بابا سامنے رکھے گڑھے میں وقفے سے کوئی محلول چھڑکتا، جس کے نتیجے میں نیلے رنگ کا دھواں نکل کر گڑھے کے پاس ہی بیٹھے سائم شاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔
सर झुकाए आलिम बाबा के मंत्रों के असर से मदहोश साइम शाह उस आलिम बाबा के सामने बड़ी आजिज़ी से बैठा था। जा, उसे जाकर हमारे पास ला ताकि आगे का सिलसिला शुरू हो। आलिम बाबा ने बाकायदा उसे हुक्म दिया और वो किसी नौकर की तरह सर झुकाए उसका हुक्म पूरा करने निकल पड़ा। जोसेफ ने घर आने के बाद जल्दी जल्दी अपने सब काम निपटाए और स्टडी रूम में बड़े सुकून से बैठकर वो नॉवल पढ़ने लगा जो लाइब्रेरी से आज वो छुपा कर लाया था और जिसको पिछले 2 माह से हेनरी रिम्स उससे मांगता रहा था। डेविल, शैतान मरदूद, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से। वो सफ़ा सफ़ा पढ़ता ही गया। साइम शाह सुबह सवेरे ही उसके आलीशान महल नुमा विला के बाहर अपनी स्पोर्ट्स बाइक रोके उसका मुंतज़िर था। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से उसने डबल जैकेट पहनी हुई थी और हाथों पर ग्लव्स चढ़ा रखे थे। अलबत्ता हेलमेट उतार कर वो बाइक के हैंडल पर टिका चुका था और अब इतनी देर से वहाँ खड़े उसका इंतज़ार करते उसे ठंड लगने लगी थी। इससे पहले कि मेरी कुल्फ़ी बन जाए, मिस आंसू औरंगज़ेब बराए मेहरबानी अब बाहर तशरीफ़ ले भी आएँ। शाइस्ता लबो लहजा इख्तियार करते उसने खुद से सरगोशी की और ये वक्त शायद कबूलियत का था जो इधर उसके मुंह से जुमला पूरा हुआ और उधर उसकी कार मेन गेट से बरामद हुई। ओह थैंक गॉड! उसने अपना हेलमेट जल्दी से सर पर पहना और बाइक स्टार्ट की। अब वो उसकी कार का पीछा करते करते यूनिवर्सिटी जाने वाला था और ये उसका वीक के 5 दिन का रोज़ाना का शेड्यूल था। अलबत्ता ये शेड्यूल उसका पिछले 6 माह ही से था। इससे पहले वो यूनिवर्सिटी का एक टॉपर और सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन जब से आंसू औरंगज़ेब शिफ्ट होकर उसकी यूनिवर्सिटी में आई थी उसके मामूलात ही बदल गए थे। वो उसके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं जानता था, मगर वो उसके बारे में सब कुछ जानने का मुतमन्नी ज़रूर था। नहीं, आज मुझे देर हो जाएगी, कुछ ज़रूरी काम है। मेरी कॉल आने के बाद ही आप मुझे लेने आइएगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपका वक्त ज़ाया हो। अपने ड्राइवर को तंबीह करने के बाद आंसू औरंगज़ेब कार से नीचे उतरी। रोस्टन यूनिवर्सिटी में एक वाहिद वही थी जो वेस्टर्न कल्चर को खुल्लम खुल्ला मुंह चढ़ाती फिरती थी, और ऐसा वो कैसे करती थी? तो इसका जवाब था उसका वो हुलिया जो यूनिवर्सिटी आने के लिए ख़ास था, यानी ग्रे कलर का लंबे साइज़ का गाउन पहने वो सर पर प्रिंटेड स्कार्फ लेती और अपने हाथों को ग्लव्स में छुपाए रखती। उसका यूनिवर्सिटी में आना होता था कि हर कोई उसे एक बार ज़रूर नज़र उठाकर देखता, क्योंकि वो वहाँ की वेस्टर्न मखलूक के लिए कोई अजूबा टाइप कैरेक्टर होती। मगर उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो हर रोज़ पूरे एतमाद के साथ इस तरह यूनिवर्सिटी आती, अलग अलग तबसरे सुनती, कई के फजूल रिमार्क्स बर्दाश्त करती, बहुत सौ की टॉन्टिंग इग्नोर करती और बहुत सी सताइशी नज़रों को पढ़ती यूनिवर्सिटी से चली जाती। उसके लिए अब तो ये सब रोज़ का मामूल बन चुका था और वो इस सब की आदी हो चुकी थी। एक आइकन बनने वाली हो तुम रोस्टन यूनिवर्सिटी की। साइम शाह उसके पीछे भागता हुआ आया। उसकी सांसें तक बेतरतीब थीं। आपकी तारीफ़? आंसू ने सर झुकाए ही सवाल किया। अजनबियों से वो फ्री होने की मुतहम्मिल नहीं थी, इसीलिए उसके पूछने का अंदाज भी रूखा फीका था। साइम शाह, मैं तुम्हारी क्लास में ही हूँ, शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया। साइम की आंखें उसके चेहरे पर टिकी थीं। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सरसरी सा जवाब देती वो आगे बढ़ गई। उसके बेरुखे अंदाज पर बजाय साइम को हर्ट होने के उसे और भी उसका गर्विदा बना गया था। तुम जैसी लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, हम जैसों का क्या, एक छोड़ 1000 मिलते हैं। पीछे से साइम ने ज़ोर से कहा। जाती आंसू के कदम रुक गए। वो पीछे पलटी और उस तक आई। इस मंजर का तो कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। हर किसी की नज़र उस पर उठी। साइम से ज़्यादा वो नज़रों के हसार में थी। आंसू औरंगज़ेब, मुझे आंसू औरंगज़ेब कहते हैं, वो पुरसकून लहजे में पूरे एतमाद के साथ बोली। इतनी सर्दी में भी साइम के माथे पर पसीने के चंद नन्हे मुन्ने कतरे नमूदार हुए। उसकी नीली नशीली आंखों में जला देने वाली शिद्दत उसने महसूस की। अपना नाम बताकर वो वापस पलटी और तेज़ तेज़ चलती उससे दूर चली गई। उनकी तरफ मतवज्जा मखलूक ने भी अपनी अपनी राह देखी। अलबत्ता साइम शाह के तो जैसे हाथों के तोते ही उड़ चुके थे। वो चलना फिरना भूल कर
बुत बना वहीं का वहीं खड़ा रहा, जबकि वो कब की वहां से जा चुकी थी। सिमल, तुम्हारी फिर कंप्लेन आई है। तुमने लास्ट पेपर क्यों नहीं दिया? आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे आज बता ही दो। अंजल उस पर चिल्लाने लगी। मामा प्लीज़, मुझे अब वॉशरूम में तो डांट कर अपना वक्त ज़ाया मत करें। आपको पता है ये कितनी बुरी हरकत है और ऐसा करने से कितनी नहुसत होती है। सिमल की बात करने के दौरान उसकी ग्रे रंग की बिल्ली जैसी आंखें ऊपर नीचे घूमी। तुम मुझे बहुत तंग करने लगी हो सिमल। इस बार तुम्हारे पापा ने भी बहुत लेट कर दिया है, मगर अपने कानों को अच्छी तरह खोल कर मेरी बात अपने दिमाग में घुसा लो कि जब भी वो वापस लौटे तुम्हारी शामत आनी ही आनी है। अंजल वॉशरूम के डोर पर खड़े चिल्लाई गई। मामा अब बस भी कर दो, डेविल आ जाएगा। ड्राउनी फिल्में लेट नाइट तक खुद देखती हो और फिर मुझ मासूम को वैसा ही तस्वुर करके डराती धमकाती हो। तुम तो अच्छी खासी दुश्मन हो मेरी। डोर खोलकर वो बाहर निकली और वॉश बेसिन पर हाथ धोने के साथ साथ मुसलसल बोले गई। पता नहीं है कि वॉशरूम से नहीं बोलते, मगर तुम्हारी वजह से मुझे बोलना पड़ गया और अब डेविल मुझ पर आएगा। सिमल ने बाहर निकलने के साथ ही अंजल को अपनी अदाकारी की लपेट में ले लिया। नहीं आता कोई डेविल बैबल, खुद को पुरसुकून रखो। अंजल हॉरर मूवीज देखने की इस कदर शौकीन हो चुकी थी कि अब उसका खौफ बहुत ही कम हो गया था और वो अक्सर ऐसी बातों पर ध्यान देना तक ज़रूरी नहीं समझती थी। आएगा तो मुझ पर ना, तुमसे तो वो भी पनाह ही मांगेगा। मुझे पक्का पता है इतना हॉरर तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जितना तुम अब तक इन हॉरर मूवीज़ को देख देख कर चुकी हो। सिमल ने मुंह बना बना कर अपनी बात मुकम्मल की और ऊपर अपने रूम में जाने लगी। अच्छा सिमल सुनो ज़रा, अंजल ने उसे स्टेयर्स चढ़ते नीचे से पुकारा। अब क्या हुआ? सिमल बेजारी से बोली। अपना लॉकेट पहने रहना, वो तुम्हारे पास हुआ तो डेविल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और खुद ही भाग जाएगा, समझ गई? अंजल ने उसकी बिल्ली जैसी ग्रे आंखों में देखकर उसे तंबीह की। वो खुद तो बहुत मजबूत थी, मगर वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी इकलौती बेटी सिमल उससे बिल्कुल उलट थी। वो जिस कदर निडर, जिस कदर बेखौफ थी, वो उतनी ही ज़्यादा डरपोक और बुज़दिल थी। इसीलिए उसने उसे लॉकेट को पहने रखने की तंबीह की। डेविल न हो, कोई फूल हो वो जैसे। अंजल की बात सुनकर सिमल हल्के से बुड़बुड़ाई और बाकी के स्टेयर्स चढ़कर ऊपर आ गई। ऊपर कुछ ज़्यादा जगह नहीं थी, बस स्टेयर्स के बिल्कुल सामने ही उसका रूम पड़ता था और वहाँ तक जाने के लिए उसे कोई 10 कदम का फासला तय करना होता था। अलबत्ता उस 10 कदम के रास्ते पर अंजल ने कुछ इंडोर प्लांट्स लगाए हुए थे। दिन भर तो वो घर में अकेली रहती थी और उतने वक्त को अकेले बिताने के लिए उसने कुछ ऐसे ही शौक भी अपना रखे थे। मामा आज आपने स्प्रे नहीं किया ना? वो ऊपर से चिल्लाई। मैं कर चुकी हूँ सिमल, इन्हें तुम मत छेड़ा करो। कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें? अंजल ने उसे नीचे से टोका, मगर वो कौन सी उसकी बात मानने वाली थी। उसके लाइट्स ऑफ करके वहाँ से जाते ही सिमल स्प्रे उठाए प्लांट्स को पानी देने लगी। अब तुम सब मेरे लिए दुआ करना। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी दुआ मेरी हिफाजत करेगी और डेविल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वो प्लांट्स पर स्प्रे करके अपने कमरे में चली गई और जाते ही खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए। इस वक्त उसका रोस्टन के तारीक जंगल को एक नज़र देखने का भी कोई इरादा नहीं था। पर्दे डालकर वो अपना बैग लेकर बेड क्राउन से टेक लगाए बैठ गई और जड़ी बूटी वाला पेपर निकालने लगी। जिम सोने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे आज यूनिवर्सिटी वाला वाक़या याद आ गया। वैसे तो वो आजकल सुबह शाम यूनिवर्सिटी की बातें ही सोचता रहता था, मगर जो कुछ आज हुआ था उसके साथ वो बाकी बातों से ज़रा हटकर था। तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम मुझ पर इतनी जल्दी एतबार कर लोगी, मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं तुम्हें अपना रास्ता बनाऊंगा। आखिर को मुझे उसे तो हर कीमत पर ही मिलना है और वो तुम्हारे होते हुए सिमल मुझ तक ज़रूर आएगी, मुझे पूरा यकीन है। उसका चेहरा अजीब व गरीब एहसासात के झुरमट से भर गया। मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। उसकी आंखों में चमक आई। जिम ने उसके लिए पहले से ही तैयारी की। अपना बेडशीट सेट किया, उस पर अपनी मनपसंद बेडशीट डाली, बेड क्राउन को तरतीब से रखा और अपना नाइट सूट उठाकर शावर लेने चला गया। उसके जाने की कुछ ही देर बाद उसके रूम का लॉक डोर एक झटके से खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अंदर शावर लेने के दौरान जिम मुसलसल कुछ गाने लगा और बाहर की कोई आहट उसे महसूस तक न हुई।
तुम मुझे अकेला बाहर छोड़ कर कैसे सो सकते हो माई हनी? मैं तो आज से तुम्हारे साथ साथ ही रहूँगी। तुम्हें रोज़ाना एक नई दुनिया की सैर करवाऊँगी, लुत्फ़ अंदोज़ होने के नए नए तरीके बताऊँगी। बस मुझे अपनी पनाहों में, अपनी खलवत में अपना साथी बना लो। उसके बेड पर बैठी वो अपने लंबे सुनहरी बाल फैलाए उसकी गैर मौजूदगी में खुद से उसकी बातें करने लगी। शावर लेकर टॉवल लपेटे जिम बाहर निकला तो वो सिमट कर बेड के एक कोने पर चली गई, मगर उसकी नज़रें उस पर गड़ी रहीं। उसका साथी बनने के लिए उसे कुछ रोज़ उसी तरह उसके साथ साथ रहना था। उसकी हर बात, हर एहसास, हर अमल को नोट करना था, ताकि जब वो उसे अच्छी तरह समझ ले तो उस पर मुकम्मल तौर से हावी हो सके। और यही उसके यहाँ आने का मकसद था। वो उसका मुंतज़िर है, ये बात उसके लिए सबसे ज़्यादा खुश आइंदा थी। ओहो, जड़ी बूटी का पेस्ट तो मैं लगाना ही भूल गया। याद आने पर वो एकदम चौंका। टॉवल लपेटे ही वो अपनी स्टडी टेबल के पास आया और उस छोटे साइज़ के जार को उठाया जिसमें उसने जड़ी बूटी का पेस्ट बना कर रखा था। चलो तुम्हारा कमाल देखते हैं अब। उसने पेस्ट अपने ऊपरी जिस्म पर अच्छी तरह मसाज किया और फिर अपना नाइट सूट पहनकर बेड पर लेट गया। उसके लेटते ही अपने सुनहरी बाल फैलाए उसने और वो उसके पास आई। उसने महसूस किया उस जड़ी बूटी के मसाज से जिम के पास से तेज़ खुशबू आने लगी थी, मगर वो खुशबू उसे पसंद आई। अलबत्ता नींद जिम की आंखों में उतरने लगी और कुछ ही देर में वो सो गया। उसके सोने के बाद वो उसके और भी नज़दीक आई और उसके सीने पर अपना सर रखकर लेट गई। उसे खौफ भी था कि कहीं वो उसे झटक कर खुद से अलहदा न कर दे, इसीलिए वो कुछ डरी डरी थी। और वैसे भी उसकी ये पहली रात थी उसकी पनाहों में। वो दोनों अभी पूरी तरह एक दूसरे के नहीं हुए थे। आज की रात तुम्हारी पनाहों में गुजरे, इससे ज़्यादा मेरी खुशकिस्मती क्या होगी, चाहे तुम बस यूं ही सोते रहो। उसके ऊपर छाए वो उसे बगौर देखे गई और वो उससे बिल्कुल बेखबर गहरी नींद सोता रहा। आपको हेनरी रिम्स को सस्पेंड करना ही होगा। वो बड़ी चालाकी से यूनिवर्सिटी के तलबा को अजीबोगरीब मखलूक़ात के बारे में पढ़ा रहा है। ऐसी मखलूक़ात जो दिखाई नहीं देती मगर वजूद रखती हैं और उनके पास किसी भी शक्ल और रूप में ढल जाने की लाजवाल ताकत है। सूजी आज यूनिवर्सिटी आई तो सबसे पहले डीन के ऑफिस में चली आई ताकि हेनरी रिम्स की कंप्लेन अपनी धमकी दुरुस्त साबित करने के लिए कर सके। सॉरी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर आखिर तुम्हें इससे तकलीफ़ ही क्या है? वो एक मंझा हुआ और अपने सब्जेक्ट पर अबूर रखने वाला प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी में पिछले 15 बरस से अपनी तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके अलावा उसका रिसर्च वर्क अलग है जो इंटरनेशनल जर्नल्स में बाकायदगी से हर साल शाया होता है। क्या इस सब के बाद भी तुम चाहोगी कि मैं एज अ डीन तुम्हारी कंप्लेन उसके खिलाफ दर्ज करूं? डीन ने अंदर धंसी आंखों और सियाह हल्कों में घिरी अपनी आंखें उस पर मरकूज किए लंबी चौड़ी तफसील से उसे बाखबर किया। मुझे हेनरी रिम्स की काबिलियत से कोई इनकार नहीं, मगर उसकी काबिलियत ने उसे भटका दिया है। वो ऑल फॉल तलबा के ज़रखेज़ दिमागों में भर रहा है जिसे पढ़कर वो एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहने लगे हैं और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो इसके नताइज बहुत बुरे होने वाले हैं। सूजी फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। तुम्हें ये राइट नहीं कि तुम उस पर उंगली उठाओ। एज अ सीनियर प्रोफेसर वो तुम्हारा कुलीग है और तुम दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय। बेहतर है कि तुम इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। अपनी जगह से डीन खड़ा हुआ। माइंड साइंसेज इस दौर का सब्जेक्ट है और हिस्ट्री एक बीते हुए ज़माने की यादगार। बेहतर है कि तुम अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दो और उसे तलबा के लिए इंटरेस्टिंग बनाओ, ना कि हेनरी रिम्स पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाओ। उसके सर पर खड़े डीन ने तंबीह अंदाज में कहा, क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे कि कल उनमें से कोई आकर आपको कोई मॉन्स्टर, कोई घोस्ट, कोई ज़ॉम्बी गर्दाने और आपकी गर्दन काटे और ऐसा करने पर उसके दिल में ज़रा बराबर भी रहम ना आए, बल्कि वो उसे अपनी जीत और आपकी हार तस्लीम करे? सूजी मुमकिन खतरे से डीन को बाखबर करने के लिए बेतकान बोले गई। मुझे नहीं लगता सूजी कि तुम 100% ही दुरुस्त हो। शायद तुमने इस संडे कोई हॉरर मूवी देखी होगी और तुम्हारे खदशात बस उसी का नतीजा हैं। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। ये सब बहुत आगे की बातें हैं। ओके, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, अब तुम जा सकती हो। डीन ने उसके सारे खदशात रद्द करते उसे बाहर जाने का इशारा किया। सूजी ने एक बार डीन की तरफ देखा और फिर खामोशी से ऑफिस से बाहर निकल गई।
शायद मैं ही बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी सोचना सरासर ही गलत है। मगर क्या डीन और हेनरी रिम्स दुरुस्त हैं? क्या वाकई ये सब बहुत आगे की बातें हैं? सूजी हिस्ट्री की एक काबिल प्रोफेसर थी, उसका फिक्रमंद होना बनता था। वो डीन के ऑफिस से चुपचाप निकल ज़रूर आई थी, मगर उसके दिमाग में अभी भी खुलबली मची हुई थी। दुनिया की हिस्ट्री उठा कर देख लें, चाहे कोई भी दौर हो, अपनी मुद्दत पूरी करके अंजाम को पहुंचा, और हमारे इस दौर का अंजाम क्या कभी आपने सोचा? कल रात के साइंस फंक्शन प्रोग्राम में पूछा हैरत अंगेज सवाल अचानक ही सूजी को याद आया। तुम चाहो तो हम कॉफ़ी साथ पी सकते हैं। साइम शाह और आंसू एक साथ ही क्लास में एंटर हुए। चलते वक्त भी उनके बीच फासला उनके दिलों की पाकी बयान कर रहा था, और आंसू के लिए ये एक पहला तासुर था जो लाशऊरी तौर पर उसने साइम शाह के अपने साथ होते हुए महसूस किया। आज भी वो हस्बे आदत लंबे गाउन और सर पर ब्रांडेड स्कार्फ लिए अपने नाजुक हाथों को ग्लव्स में छुपाए हुए थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, आंसू ने अपने बेंच पर टिकते उसे देखे बगैर ही जवाब दिया। वो उसे कोई आसरा नहीं देना चाहती थी जिसे पाकर उसके हौसले और बुलंद हों, हत्ता कि वो उसके अंदाज और अतवार की खुद चश्मदीद गवाह थी और ऐसे बेहुदा खदशात का खुल्लम खुल्ला इनकार कर सकती थी। मगर अभी उसे परखने का आंसू का खुद का अमल मुकम्मल नहीं हुआ था, जिससे पहले वो उस पर किसी किस्म का भरोसा एतबार हरगिज़ नहीं कर सकती थी। उफ, इतनी बेजारी! साइम शाह को उसका नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगा। वो अपने दिल के दूध के जैसे सफ़ेद उजले जज्बात लेकर जाए तो जाए कहाँ? वो उसकी नज़रों से उसके दिल के वसी अरीज़ मोहब्बत के जहान की इकलौती मलका जो बन बैठी थी। उसका इनकार सुनकर वो सचमुच अफसरदा हुआ। और मेरा पीछा करने वाले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस बार आंसू ने नज़र उठाकर उसे देखा। ये बात उसकी आंखों में देखकर कहने का उसका मकसद उसे ये बावर कराना था कि वो डरपोक लड़की हरगिज़ नहीं, जो उसे नापसंद हो वो मुंह पर कह देने की आदी है। और वैसे भी सच्ची बात कहने और अपने खदशात का बरमला इजहार करने में शर्म भी कैसी? शर्म तो वो करें जिन्हें चोरी छुपे दिलदारियां करने का चस्का लगा होता है। उसने अपनी आंखें अपनी बात मुकम्मल करने के बाद ही उसके चेहरे से हटाई थीं। मैं कोई दिलदारी नहीं कर रहा। साइम शाह अचानक ही भड़का। उसे आंसू का तंज बुरी तरह चुभा था। वो तो अपने दिल के हाथों मजबूर था और आंसू उसे कोई सरे राह टकरा जाने वाला आवारा दिल फेंक आशिक समझ रही थी। इज्जत सिर्फ तुम लड़कियों की ही नहीं होती, हम लड़कों की भी होती है। और शर्म सिर्फ तुम लड़कियों की ही मिरास नहीं होती, हम लड़कों की भी मिरास है। वो उसे बगौर देखे बोले गया। उसके दिल की सच्चाई थी या जज्बात की सच्चाई, आंसू को उसके एक लफ्ज़ से भी इख्तलाफ न हुआ। उसका पुरएतमाद लहजा, उसकी आंखों की चमक और उसके लबो लहजे की सदाकत आंसू के जहन में चिपक कर रह गई। एक मौका तो दो मुझे आंसू, हो सकता है मैं तुम्हारी नापसंदीदगी को पसंदीदगी में बदल दूं। साइम शाह पूरे एतमाद से उसकी इजाज़त मांग रहा था। लेकिन क्यों? एक मौका भी क्यों दूं मैं? आंसू बार बार उसे नज़रअंदाज करते उसे और भी गुस्सा दिलाने लगी। मैंने तुम्हें पाने के लिए दुआएं मांगी हैं। तुम मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती हो आंसू, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसे यकीन दिलाने को साइम शाह एक सांस में ही सब कह गया और आंसू बस उसे टुकर टुकर देखे गई। कितना साबको और पुरएतमाद इंसान था वो, जिसे उसे अपने दिल का हाल बताने के लिए किसी अगर मगर लेकिन वेकिन का खोखला सहारा नहीं लेना पड़ा। जो कुछ उसके दिल में था वही उसकी ज़बान पर था, और इस सब के बावजूद ना वो अभी तक आंसू के करीब हुआ, ना ही उसे कभी छुआ, और ना ही शिद्दत मोहब्बत की आड़ में कोई गिरी हुई हरकत की। सच्ची मोहब्बत करने वाला निडर और बहादुर होता है। वो दुनिया से मुंह छुपाकर रात की तारीकी में अपनी मोहब्बत का सच्चा बनाकर इजहार नहीं करता, बल्कि हर पल हर लम्हा अपनी मोहब्बत की इज्जत करता है, उसका नाज उठाता है, उसे अपनी साफ़ सुथरी मोहब्बत की आगोश में समेटे रखता है। साइम शाह का बरमला और दिल को छू लेने वाला इजहार मोहब्बत सुनकर आंसू को किसी किताब में पढ़ा मोहब्बत के बारे में वो मुनफरिद पैराग्राफ याद आया। उसकी आंखों ने उसे दूर जाते देखा और दिल ने उसके सच्चे होने का यकीन दिलाया। साइम शाह उसके पास से जा चुका था, मगर आंसू उसके कहे अल्फाज के सहर में गिरफ्तार हुए उसी को सोचे गई।
کبھی نظر کا دیکھا بھی دھوکا ہوتا ہے اور دھوکا ہمیشہ ہی دل گیر ہوا کرتا ہے۔ بربادی کی آخری سیڑھی سر کرنے تک دل کو اس کے نہ ہونے کا ہی یقین ہوتا ہے اور آخری سیڑھی چڑھتے ہی اس کے ہونے کا پختہ یقین۔ آنسو نے دل میں سوچا، سائم شاہ کے اپنے بارے میں تازہ جذبات کا انکشاف ہو جانے پر اسے اب تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ ان شوخ و چنچل لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں تھی جنہیں ساری عقل ایک بار ٹھوکر لگنے کے بعد آتی ہے۔ وہ تو ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی سنبھل جانے والی تھی۔ اگر واقعی تمہاری محبت سچی ہے سائم شاہ، تو قدرت ہمیں ضرور ایک کر دے گی، اس نے بے اختیار ہی کہا تھا، اور اگر یہ میری آزمائش ہے تو آنسو اورنگزیب اس آزمائش میں پوری اترے گی، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ لو پکڑو اپنا ناول جو پچھلے 2 ماہ سے تم میرے پیچھے پڑے مانگ رہے تھے۔ جوزف لائبریری کا ڈور اوپن کرنے ہی والا تھا کہ ہنری ریمز کو اپنے سامنے آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ واؤ، کیا تم نے اسے ڈھونڈ نکالا؟ ہنری ریمز خوشی سے چلایا تھا جبکہ جوزف اس کا منہ تکے گیا۔ مجھے لگا شاید اس ناول کی کہانی کچھ زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہوگی، جیسے کسی بیسٹ کی ایک خوبصورت لڑکی سے محبت کی لازوال داستان، یا پھر کسی ویمپائر کی کسی حسینہ کے عشق میں گرفتار ہونے کی سنسنی خیز کہانی، یا پھر کسی زومبی کی شدت محبت میں گرفتار ہوئے خود کو ختم کر دینے کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ مگر تمہیں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا پڑھنے کو، ہنری ریمز نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس طرح ہنری کا بیچ میں ٹوکنا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ اب اور کر بھی کیا سکتا تھا، اسی لیے پھر سے بولا۔ ہاں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اسے بس کوئی 15-20 صفحے تک ہی پڑھا ہے۔ یہ ایک روایتی عشق محبت کی کہانی سے زیادہ کچھ نہیں، اس نے بڑے بغیر ہی اپنی رائے دی۔ جوزف، تم نے اس کا آخری صفحہ پڑھا ہے کیا؟ ہنری ریمز نے اچانک ہی اس سے پوچھا۔ نہیں تو، مگر کیوں؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ جوزف نے تجسس سے ہنری کو دیکھتے کہا۔ ظاہری سی بات ہے، آخری صفحے پر ناول کا انجام ہی لکھا ہونا ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے؟ ہنری ریمز نے اس کو بدھو بنایا تھا۔ زوردار کہا لگاتے وہ آگے بڑھ گیا۔ ہاں، لیکن میں نے پہلے صفحے پر پڑھا تھا، ڈیول، شیطان مردود، میں پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، اور یہ کہ رنگ بدلتے جہاں میں وہ سراسر ظلم کی چال چلے گا، اسے کسی رنگ کسی روپ میں شمار کرنا مشکل ہوگا، اس کی چال اتنی طاقتور ہوگی جسے کوئی بھی سمجھ نہیں پائے گا، وہ تمہاری دنیا کے تاریک کونے سے نکل کر تمہاری دنیا کے روشن کونے کو غرق کر دے گا، اور ہاں یہ بھی کہ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، تمہیں دنیا کا رکھوالا بننا ہے، تمہیں پکارنا ہے مدد کے لیے زمین کے عظیم بادشاہ کو، تمہیں اپنا سر اس کی اطاعت میں جھکانا ہے۔ ہنری ریمز دور جا چکا تھا، مگر جوزف کسی سحر میں گرفتار اسی کو بتایا گیا۔ اسے وہ ابھی بھی اپنے سامنے کھڑا دکھائی دے رہا تھا، اور اپنی آنکھوں میں وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ ہر ناول صرف ایک کہانی ہی نہیں ہوتا جوزف، بلکہ کچھ ناول جیتی جاگتی حقیقت ہوا کرتے ہیں۔ ہنری ریمز حسب عادت یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے خود کلامی کرنے میں مشغول تھا، اور یونیورسٹی کے خاموش راستے اسے ایک بار پھر بالکل صاف سن رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے آج میں بالکل نہیں ڈرنے والا، کلاس میں آنے کے ساتھ ہی جم نے اعلان کیا۔ کیوں؟ آج کیا تم میں بھی روح گھس آئی ہے، وہ بھی کسی گاڈ فادر کی؟ ایشلے نے اس کا مذاق اڑایا۔ روح تو نہیں، ہاں، لیکن میرے پاس آج اپنے دفاع کا مکمل انتظام موجود ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنی پہلے نمبر کی بینچ پر اتراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہے نا، آج پروفیسر کا پروگرام کسی مخلوق الفطرت ہستی سے بلا شافے ملاقات کروانے کا ہے۔ ایسل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب تو وہ مافوق الفطرت ہستی میرے منہ کے بالکل سامنے بھی آ کر کھڑی ہو جائے تو میں نہیں ڈرنے والا، جم نے اکڑ کر ایسل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سمل کلاس روم میں انٹر ہوئی۔ کیسی ہو سمل؟ کیا تم واقعی ہو یا آج بھی کوئی چڑیل تمہارے اندر گھسی ہوئی ہے؟ ایسل نے جم سے نظر ہٹا کر سمل کو بغور دیکھا۔ نہیں، میں سمل نہیں، بلکہ تمہیں کچا چبا جانے والی چڑیل ہوں، سمل نے پھر سے کل جیسی شکل بناتے اسے چڑھایا۔ اب تو تم مجھے سچ مچ وہی لگ رہی ہو، ایسل نے ہلکے سے کہا اور اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ شاید وہ پھر سے ڈر گیا تھا۔ تمہاری کلاس
कितनी प्यारी है जिम। वो वहाँ भी बाल फैलाए उसके साथ पहुँच गई थी। उसे जिम की क्लास ज़रूर पसंद आई थी, मगर सिमल का उसके साथ उसके बेंच पर बैठना बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जिम से दूर रहो। उसकी आंखें लाल अंगारा हुई थीं, मगर सिमल उससे बेखबर जिम के कंधे पर सर टिकाए बैठी उसके साथ बातों में मगन रही। क्या मुझे उसकी जान लेनी होगी या फिर उसको मारकर उसकी गर्दन काट कर उसे यूनिवर्सिटी के असेंबली हॉल के स्टेज पर लटकाना होगा? गुस्सीले अंदाज से बोलते वो बिल्कुल सिमल के सर पर खड़ी थी। अगर सिमल उसको देख पाती तो चिल्लाते चिल्लाते ही मर जाती। जैसे ही मैंने ये फैसला कर लिया कि तुम्हें कैसे मरना होगा, वैसे ही फिर तुम्हें मरना होगा। समझ गई सिमल? योर बैड लक। वो उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी जब सिमल को छूते ही एक जोर का झटका उसे लगा और वो दूर जा गिरी। उसको सिमल से ये तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें और भी दहकने लगी। सिमल को अलबत्ता कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो इसी तरह जिम के साथ बातों में मगन थी। अचानक क्लास में सूजी दाखिल हुई। सभी स्टूडेंट्स ने उसे ताज्जुब से देखा, क्योंकि उस वक्त तो हेनरी रिम्स का लेक्चर था। कल का मेरा लेक्चर उस लड़की की वजह से नहीं हो सका था। सूजी ने नागवारी से सिमल को देखा और सिमल ने उसकी तीर कमान जैसी भमों को। आज सब लेक्चर लेंगे लेकिन तुम नहीं। उसने उंगली से इशारा करते सिमल को क्लासरूम से बाहर निकल जाने को कहा। अरे वाह, अब तो मेरा तुम्हारा वक्त साथ साथ ही कटेगा। बाल फैलाए वो सिमल को घूरे गई। मैम, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मुझे खुद भी नहीं पता था कब कैसे मैंने वो सब किया। पता नहीं मुझे क्या हुआ था। सूजी के सामने रोहानसा चेहरा बनाए सिमल माफ़ी मांगने लगी, हत्ता कि जो कुछ उसने किया था वो सब उसका ड्रामा था। कल क्या हुआ था यहाँ? अंगारा नज़रों से उसने सिमल को बगौर देखा और फिर अपने दिमाग को ज़ोर से झटका तो कल का सारा मंजर उसके सामने आ गया। ओह, तो ये बात है। वो सब जान चुकी थी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अपना बैग उठाओ और मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। सूजी का लहजा सपाट था। शायद कल का वाक़या वो अभी तक भुला नहीं पाई थी। उसे अभी भी सिमल पर शदीद गुस्सा है। उसके चेहरे के तासुरात से साफ ज़ाहिर हो रहा था। सिमल ने बात ना बनते देखकर अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। बाकी क्लास सरप्राइज़ टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए। सूजी का कल का सरप्राइज़ टेस्ट आज लेने वाली थी। चलो, शुक्र है उसने मुझे खुद ही बाहर निकाल दिया। सिमल बैग उठाए प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगी। क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलना पसंद करोगी? अभी वो प्लेग्राउंड के पास पहुंची थी कि उसे वो लड़की टकराई। उसके पास फुटबॉल भी था और वो उसी को टांग से किक मारते वहाँ तक आई थी। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद तो है, मगर अभी मेरा मूड नहीं। सिमल ने उसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया था। शक्ल से वो कोई नई स्टूडेंट मालूम होती थी। अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो मूड भी बन ही जाना है। लड़की ने उसे अजीब तरह से मुस्कुरा कर देखा। उसके मुस्कुराने का अंदाज़ इस कदर अजीब था कि सिमल को उसे मज़ा चखाने का दिल चाहा। यूनिवर्सिटी में नहीं हो क्या? सिमल ने रूखेपन से पूछा। हाँ, मगर इतनी भी नहीं। लड़की ने फुर्ती दिखाते हुए फुटबॉल को किक मारी और वो सीधा सिमल के सर पर आके लगी। सिमल ने उसे गुस्से से घूरा। तो क्या ख्याल है, हो जाए फिर मुकाबला? लड़की ने उसे और जोश दिलाया। तेरी तो। सिमल उसके पीछे तेज़ी से ग्राउंड के अंदर भागी। आर्जेन के जंगलात में आतिश ज़द की। आग ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आग अचानक ही भड़क उठी, जिसकी असल वजह अभी सामने नहीं आई। अंजल अंदर कमरे में थी, लेकिन खबर सुनकर भागते हुए टीवी लाउंज में आई। ओह, ट्रिप तो वही है। गॉड, उसकी हिफाजत करना। घबरा कर अपने सीने पर स्लैब का निशान बनाते हुए वो ट्रिप के लिए दुआ करने लगी। मुझे फिर उन आफतों ने घेर लिया है। लगता है रोस्टन दोबारा जाना पड़ेगा। मुझसे ज़रूर कोई गलती हुई है जो गॉड मुझे सज़ा दे रहा है। उसके दिलो दिमाग में अजीब तरह के वसवसे आने लगे। उसने मोबाइल उठाया और किसी का नंबर मिलाने लगी। रोस्टन के 2 टिकट बुक कर दें। कॉल पिक होते ही वो बोली, बस अगले हफ्ते के ही। उसने बात मुकम्मल करके लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। इस बार मुझे सिमल को भी साथ ले जाना होगा। जब तक गॉड मुझसे खुश नहीं होता, मैं इन आफतों से नहीं निकल सकती। वो बुड़बुड़ाई ही गई।
بتایا جا رہا ہے کہ آگ رات کو جنگل کے جنوبی حصے میں اچانک ہی بھڑک اٹھی اور رات ہی رات میں پورے جنگل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی وجہ سے آرجین کے آس پاس کی آبادی کو اپنے اپنے گھروں کو خالی کرنے کا نوٹس آرجین گورنمنٹ نے ابھی پاس کیا ہے۔ ٹی وی پر بار بار دکھائی جانے والی بریکنگ نیوز نے انزل کی پریشانی کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ مجھے ابھی کچھ ضروری سامان پیک کر لینا چاہیے، کسی بھی وقت گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ اسٹور روم میں انزل اپنا سفری بیگ لینے دوڑی۔ جیسے جیسے آگ پھیلتی گئی، آرجین کے اس چھوٹی سی آبادی پر کالے رنگ کا دھواں، گہرا دھواں چھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سانس تک لینا دشوار ہو گیا۔ انزل اسٹور روم میں گئی ضرور تھی مگر واپس نہیں آ سکی۔ وہ دمہ کی مریضہ تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے اس کا سانس رکنے لگا۔ اس کے حلق میں زور کا پھندا لگا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لینے کی ناکام کوشش کرتی رہی اور پھر چند ہی سیکنڈ میں اس کے دل کی دھڑکن رکی اور وہ اسٹور میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کے مرتے ہی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا مگر وہ اب اسے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ شاید کال کرنے والے کو بھی وہاں کے بگڑتی صورتحال کا علم تھا۔ جب کال ریسیو نہیں ہوئی تو اس نے ایک میسج انزل کے نمبر پر سینڈ کیا: ہم معذرت خواہ ہیں، اگلے ہفتے کے لیے صرف ایک پیسنجر کا ٹکٹ بک ہوا ہے کیونکہ باقی بکنگ فل ہے۔ اور اب واقعی میں انزل کی موت کے بعد ان دونوں میں سے صرف ایک کو ہی تو جانا تھا، یعنی سیمل ٹرپ۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 1 of the novel Devil. I don't know، عجیب سا ناول ہے مطلب عجیب سا مسٹیریس سا ناول ہے۔ میں نے اس طرح کے ناولس نہیں پڑھے اور نہ میں اس طرح کے ناولس پڑھتی ہوں۔ خیر بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی تو میں نے اس کو پڑھا ہے۔ مجھے نہیں پتا آگے اس کی کیا سٹوری ہے، کیسا ہے۔ خیر چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویسے نا مسٹیریس سا ناول نہیں لگا آپ لوگوں کو؟ مجھے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیسا ناول ہے۔ خیر اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔